जिना करने वाले पर 15 अजाब जरूर आएंगे, 5 दुनिया में और 10 मरने के बाद। जिना करने वाले पर जो 15 अजाब आएंगे, इनमें सबसे पहला अजाब ये है, क्या तुमने कभी अपने जिस्म की हल्की सी कपकपाहट पर गौर किया है? जब रात के अंधेरे में गुनाह की चादर ओढ़कर दरवाज़ा बंद किया जाता है, क्या तुमने उस लरजती सांस को महसूस किया है जो जिना के बाद अपने ही सीने में कैद हो जाती है? तुम समझती हो कि ये जिस्म की चाहत थी, ये एक लम्हे का फैसला था, ये बस घड़ी भर की तस्कीन थी। नहीं, तुमने इस एक गुनाह के दरवाजे से 15 कहरनाक अजाबों को अपने पीछे बुला लिया है। 5 ने दुनिया में तुम्हारी रगों को जकड़ना है और 10 कब्र की तारीख की और आखिरत की आग में तुम्हारे सांसों को भस्म करना है। तुम सोचती हो कि जिना सिर्फ बिस्तर पर होता है, नहीं, ये हर उस जगह होता है जहाँ आँख चोरी करती है, दिल भटकता है, दिमाग नापाक ख्यालात बनाता है, ज़बान चस्के लेती है और जिस्म शैतान के आगे सजदा रेज हो जाता है। तुमने समझा था कि अल्लाह की ज़मीन पर गुनाह करोगे और ज़मीन गवाह नहीं बनेगी। तुमने ये गुमान किया कि दीवारें अंधी हैं, फरिश्ते सो रहे हैं, कलम रुक गया है या आसमान ने अपनी समात बंद कर रखी है। जिना करने वाला जब पहली बार कपड़े उतारता है तो उसकी तकदीर के पर्दे से रहमत का फरिश्ता रुखसत हो जाता है और लानत का साया इस पर चौखट रख देता है। क्या तुम जानते हो कि जिस बिस्तर पर जिना होता है वो बिस्तर गवाह बनकर कब्र की ईंट के साथ लगाया जाता है? जिस बदन से गुनाह किया जाता है वो बदन कब्र में सांपों और बिच्छुओं के आगे गिरवी रख दिया जाता है। तुमने सुना होगा कि जिना करने वाले का चेहरा नूर खो देता है, मगर ये कभी सोचा कि उसके रिज़्क से बरकत, उसके दिल से हया, उसके नसीब से वफा और उसकी औलाद से सुकून छीन लिया जाता है? वो जो समझते हैं कि वो जिना करके निकल गए, वो दरअसल दुनिया के इन 5 अजाबों का शिकार हो चुके होते हैं, जिनका जहर जिस्म में फिर खामोशी से रेंगता है। कभी दिल का सुकून खोकर इन पर बेचैनी का पहरा बिठा दिया जाता है, कभी बीवी और बच्चों की नज़रों से इज्जत का खून बहा दिया जाता है, कभी रिज़्क में कांटे बो दिए जाते हैं, कभी बीमारी की शक्ल में गैरत छीन ली जाती है और कभी ज़बान से दुआएं उठा ली जाती हैं। मगर सुनो, बात यहीं ख़त्म नहीं होती। मरने के बाद कि वो जंग अभी बाकी है, जिसमें कब्र का अंधेरा, मुनकर नकीर के थप्पड़, अज़ाब के फरिश्तों की जकड़ और जहन्नम के शोले मुंतज़िर बैठे हैं। तुम समझते हो कि क़यामत के दिन के अज़ाब दूर की बात है? नहीं, जिना करने वाले के लिए तो कब्र की पहली रात ही ऐसे शुरू होगी जैसे हड्डियां चबाने वाला तूफान उसके पहलू में कैद हो। वह ना माँ मदद को आएगी, ना महबूबा का नाम बचाएगा, ना दौलत की चाबियाँ कब्र की ईंटें हटा सकेंगी। ज़ना करने वाले पर दुनिया में आने वाले 5 अजाब में नंबर 1, रिज़्क की जड़ों में उलझा हुआ कहत। ज़िना का पहला अजाब वो नहीं जो आंख देख सके, बल्कि वो जो दिल की गहराइयों में उतरकर रूह को खुश कर देता है। ये अजाब है रिज़्क की जड़ों में उलझा हुआ कहत। ज़ानी इंसान समझता है कि इसके पास सब कुछ है, नौकरी, कारोबार, दौलत, मगर वो नहीं जानता कि इसके रिज़्क की जड़ों में कहत उतर चुका है। बाहर से खेत हरे दिखाई देते हैं, मगर अंदर से ज़मीन बंजर हो चुकी होती है। जिना ऐसा जहर है जो ज़मीन की ज़रखेज़ी छीन लेता है, रिज़्क का जायका ख़त्म कर देता है। इंसान कमाता तो है मगर बरकत गायब हो जाती है, दुकान भरी होती है मगर नफ़ा नहीं, घर सजा होता है मगर सुकून नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम जिना को आम कर दे तो इन पर कहत और तंगदस्ती मुसल्लत कर दी जाती है। ये कहत सिर्फ दाने का नहीं बल्कि दिलों का भी होता है। मोहब्बत के जज्बे सूख जाते हैं, इज्जत की खुशबू मर जाती है, चेहरे की रोशनी बुझ जाती है। जिना करने वाला इंसान रिज़्क के दरवाजे बंद नहीं करता बल्कि जड़ों को काट देता है। जहाँ से रिज़्क फूटता है फिर वही जड़ें प्यासी रहती हैं, चाहे ऊपर से बारिश भी बरस जाए। यही जिना का पहला अजाब है। कहते रिज़्क, कहते दिल और कहते सुकून,
नंबर 5 अजाब में नंबर 2 इज्जत के पर्दों का बेआवाज ज़वाल। ये अजाब तलवार की तरह नहीं गिरता, ये चुपके से उतरता है, जैसे कोई रात के अंधेरे में रोशनी चुरा ले। जानी समझता है कि वो महफूज है, कोई जानता नहीं, कोई देखता नहीं, मगर दरअसल उसकी इज्जत के पर्दे आसमान पर से एक एक करके हटने लगते हैं। पहले दिल की हया जाती है, फिर नज़र की पाकीज़गी, फिर ज़बान की नरमी और आखिर में मुआशरे की इज्जत। अल्लाह ताला इज्जत को फ़ौरन नहीं छीनता, वो खामोशी से छीनता है ताकि बंदा संभल जाए। लेकिन जब ज़िना आदत बन जाए तो इज्जत का लिबास खुद ही बदन से फिसलने लगता है। न चेहरे पर नूर बाकी रहता है, न बातों में वकार। लोग बज़ाहिर तारीफ़ करते मगर दिल में नफ़रत छुपा लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई कौम ज़िना को ज़ाहिर करने लगे तो इन पर ऐसी बीमारियां और ज़िल्लतें नाजिल होती हैं जो इनसे पहले कभी ना थीं। यही वो बेआवाज़ ज़िल्लत है। इज्जत के पर्दे गिर जाते हैं, मगर ज़ानी को तब एहसास होता है जब लोग आंखों से इज्जत उतार लेते हैं। यह ज़िना का दूसरा अजाब है, इज्जत का सवाल, जो आहिस्ता आहिस्ता इंसान की रूह तक को बुरहाना कर देता है। ज़िना करने वाले पर दुनिया में आने वाले 5 अजाब में नंबर 3 दिल और जिस्म पर बेबरकती की मार। ये अज़ाब नज़र नहीं आता मगर इंसान को अंदर से खा जाता है। ज़िना के बाद इंसान जीता तो है मगर जैसे सांसों में जान नहीं रहती। दिल से सुकून छिन जाता है, जिस्म से ताकत कम हो जाती है और ज़िंदगी से लज्जत उठ जाती है। जो कुछ खाता है वो भी बेबरकत हो जाता है, जो कमाता है वो भी रिसने लगता है। ना दुआ में तासीर रहती है, ना इबादत में मज़ा। चेहरे से नूर जाता है, दिल में वहशत आती है और जिस्म पर एक नामालूम बोझ छा जाता है। यही बेबरकती ज़िना का तीसरा अजाब है कि इंसान सब कुछ रख कर भी खाली हो जाता है और जितना पाता है उतना ही महरूम होता जाता है। 5वें अजाब में नंबर 4 रूह के गिर्द तारीकी का हसार। ये वो अंधेरा है जो रोशनी में भी दिखाई नहीं देता। इंसान दिल के उजाले में भी खुद को अजनबी महसूस करता है, जैसे अंदर कोई साया पड़ रहा हो। ये तारीकी सिर्फ आंखों के सामने नहीं बल्कि दिल के आसपास लिपट जाती है। नमाज में दिल नहीं लगता, कुरान की तिलावत बेअसर लगती है और नेकी का जायका मांद पड़ जाता है। रूह कैद हो जाती है, ज़मीर चीखना चाहता है मगर आवाज़ नहीं निकलती। यही ज़ना की सियाही है जो रूह के गिर्द हसार बनकर उसे रोशनी से काट देती है। इंसान जीता है मगर मुर्दा सा मुस्कुराता है मगर अंदर से टूटा हुआ। यही वो रूहानी अंधेरा है जो ज़िना का सबसे खामोश मगर सबसे मोहलिक अज़ाब बनता है। ज़िना करने वाले पर दुनिया में आने वाले 5 अज़ाब में नंबर 5 आजमाइशों का ना ख़त्म होने वाला घेरा। ये घेरा ऐसा होता है ये टूटता नहीं, बस घूमता रहता है। कभी सेहत छिनती है, कभी सुकून, कभी इज्जत, कभी रोज़ी। ज़िंदगी एक ना ख़त्म होने वाला इम्तिहान बन जाती है। हर खुशी के साथ एक नया दुख जुड़ जाता है, हर कामयाबी के पीछे एक हादसा खड़ा मिलता है। इंसान दुआ करता है मगर दरवाजे बंद रहते हैं, मेहनत करता है मगर समर नहीं मिलता। ये अल्लाह की तरफ से एक गैर मरई गिरफ्त होती है जो उसे झंझोड़ कर कहती है, तूने मेरी हदूद तोड़ी है, अब राहत तेरे हिस्से में नहीं। ज़िना इंसान को आजमाइशों के ऐसे दायरे में डाल देता है जहाँ से वापसी सिर्फ तौबा से मुमकिन है, वरना ज़िंदगी एक मुसलसल सज़ा बन जाती है। ज़िना करने वाले पर मरने के बाद आने वाले 10 अज़ाब में नंबर 1 कब्र क्या तारीकी में पहला घूंट वहशत का। ये वो लम्हा होता है जब रूह जिस्म से जुदा होती है मगर सुकून नहीं पाती। कब्र में दाखिल होते ही मिट्टी की खुशबू नहीं, जलती हुई हवा का सा एहसास होता है। अंधेरा ऐसा कि अपनी हड्डियां भी नज़र नहीं आती। खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी खौफ से रुक जाती है। पहला घूंट जो नसीब होता है वो राहत का नहीं, वहशत का होता है। ऐसा लगता है जैसे कब्र की दीवारें करीब आकर सांस रोकने लगीं। फरिश्तों की हैबत, एमाल की बू, नदामत की तपश सब मिलकर एक ऐसी कैफियत पैदा करते हैं जो अल्फाज से मावरा है। ये वो लम्हा होता है जब ज़िनाकार जान लेता है कि दुनिया की लज्जत के लम्हे अब अबदी अंधेरों के तौक बन चुके हैं। मोहतरम नाजरीन, 10 अज़ाब में नंबर 2 कब्र का सुकड़ कर हड्डियों में पिस देना।
زنا کرنے والے پر مرنے کے بعد آنے والے 10 عذاب میں نمبر 3 منکر نکیر کے سوالات میں زبان کا بند ہو جانا۔ قبر کے سکوت میں جب فرشتے آتے ہیں، ان کی آواز بجلی کی کڑک جیسی، نگاہ ایک جیسی اور سوال پہاڑوں کی گرج جیسے ہوتے ہیں۔ من ربو کا کی گونج قبر میں پھیلتی ہے، مگر زناکار کی زبان گویا منجمد ہو جاتی ہے۔ وہ بولنا چاہتا ہے مگر الفاظ حلق میں جلنے لگتے ہیں۔ زندگی بھر جس زبان سے گناہ کیے وہی اب اطاعت کے ایک لفظ کے قابل نہیں رہتی۔ اس کی خاموشی اس کا سب سے بڑا چیلنج بن جاتی ہے۔ منکر نکیر کی ہیبت کے سامنے وہ پتھر کی مانند جامد مردہ سے زیادہ مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ وہ سزا ہے جب گناہوں کی عادت زبان سے ایمان کا حلق چھین لیتی ہے۔ 10 عذاب میں سے 4 قبر میں جہنم کی ہوا اور بدبو کا رشتہ۔ جیسے زمین اس کے گناہوں سے بیزار ہو، ویسے ہی قبر اسے اپنی آغوش میں جگہ دینے سے انکار کر دیتی ہے۔ قبروں کے درمیان وہ قبر الگ پہچانی جاتی ہے جو چیختی ہے، تڑپتی ہے، ہلتی ہے، کیونکہ اس میں ایک زناکار دفن ہوتا ہے۔ جب اسے لحد میں رکھا جاتا ہے تو زمین کے ذرے گویا فریاد کرتے ہیں، اے رب، یہ بدن گناہوں سے ناپاک ہے، میں اسے کیسے سنبھالوں؟ پھر حکم ہوتا ہے، اے زمین، اپنے حصے کا انصاف کر، اور قبر اپنے کنارے تنگ کر دیتی ہے، یہاں تک کہ پسلیاں ایک دوسرے میں پیس کر سرمے کی مانند ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ گناہ صرف روح کو نہیں جلاتے بلکہ مٹی بھی گناہ گار کو برداشت نہیں کرتی۔ 10 عذاب میں سے نمبر 5 روح پر دائمی شرمندگی کی زنجیر۔ یہ وہ عذاب ہے جو نہ قبر میں ختم ہوتا ہے نہ قیامت کے دن، بلکہ روح کے ساتھ چمٹ جاتا ہے جیسے داغ جو کبھی مٹتا نہیں۔ زنا کر جب مر جاتا ہے تو اس کی روح کے گرد ندامت کی ایسی زنجیر لپٹ جاتی ہے جو ہر لمحہ اسے اس کے گناہ کی یاد دلاتی ہے۔ جب نیک روحیں نور میں نہا رہی ہوتی ہیں، وہ زنا کر روح اپنی شرمندگی کے اندھیروں میں قید رہتی ہے۔ وہ اپنے اعمال کو پکارتی ہے مگر جواب صرف گونج کی صورت آتا ہے، تو نے خود اپنے نور کو مٹی میں دفن کیا تھا۔ یہ وہ عذاب ہے جس میں آگ نہیں مگر روح جلتی ہے۔ یہ وہ زنجیر ہے جسے کوئی فرشتہ نہیں توڑتا، کیونکہ یہ شرمندگی خود انسان کے گناہ سے گھڑی جاتی ہے۔ 10 عذاب میں سے نمبر 6 قیامت کے میدان میں رسوائی کا پرچم سر پر گاڑ دینا۔ جب تمام مخلوق میدان حشر میں جمع ہوگی، کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کے سروں پر ذلت کے پرچم گاڑے جائیں گے، جن پر لکھا ہوگا یہ وہ شخص ہے جس نے زنا کیا تھا۔ نہ کوئی سایہ ہوگا نہ چھپنے کی جگہ، ہزاروں نگاہیں اسے پرچم والے شخص پر ٹکی ہوں گی، اور ہر ایک دل میں کہے گا یہ وہی ہے جس نے دنیا میں گناہ کو کھیل سمجھا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن زانی کو رسوائی کے ساتھ اٹھایا جائے گا، اس کے سر پر ذلت کا جھنڈا لگا ہوگا جو سب کے سامنے لہرائے گا۔ ابن ماجہ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان نہ انکار کر سکے گا نہ فرار۔ دنیا میں چھپی ہوئی خواہشیں وہاں سب کے سامنے ننگی حقیقت بن جائیں گی۔ زنا کرنے والے پر مرنے کے بعد آنے والے 10 عذاب میں سے نمبر 7 اعضاء کا گواہ بن کر مخالفت کرنا۔ قیامت کے دن جب زانی اپنے گناہوں سے انکار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم کے ہر حصوں کو بولنے کا حکم دے گا۔ زبان، ہاتھ، پاؤں، آنکھیں سب ایک ایک کر کے اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ آنکھوں کہے گی میں نے حرام کو دیکھا تھا، ہاتھ کہے گا میں نے گناہ کو چھوا تھا، پاؤں بول اٹھیں گے میں گناہ کی طرف دوڑے تھے۔ قرآن میں ارشاد ہے، الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم، یعنی آج ہم ان کے منہ بند کر دیں گے، ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔ اس دن زانی کے اپنے اعضاء اس کے دشمن بن جائیں گے اور وہ خود اپنی ہی گواہیوں میں دفن ہو جائے گا۔ 10 عذاب میں سے 8 حشر کے دن آنکھوں میں آگ اور دل میں خوف کا طوفان۔ قیامت کا دن ہوگا، سورج سروں کے عین اوپر ہوگا، زمین تپتی بھٹی کی طرح دہک رہی ہوگی اور زانیوں کی آنکھوں سے شعلے پھوٹ رہے ہوں گے۔ وہ آگ جو کبھی دنیا میں ان کی نظر کی ہوس میں بھڑکتی تھی، آج ان کی آنکھوں میں دہک رہی ہوگی۔ ان کے دل خوف سے لرز رہے ہوں گے جیسے اندر کوئی طوفان قید ہو، ایک ایسا خوف جو روح کو چیر دے۔ قرآن کہتا ہے وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، یعنی ان پر اللہ کی وہ پکڑ ظاہر ہوگی جنس کا
انہوں نے کبھی گمان بھی نہ کیا تھا۔ اس دن زانی کا دل بے قرار، آنکھیں دہکتی اور روح کانپتی ہوگی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان اپنے گناہوں کی آگ خود اپنی آنکھوں میں جلتے دیکھے گا۔ نمبر 10 عذاب میں سے 9، پہلے صراط پر قدموں کا بوجھ سے ڈگمگانا۔ قیامت کے دن جب سب کو پل صراط سے گزرنا ہوگا جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اس وقت زناکار کے قدم لرزتے ہوں گے۔ اس کے گناہوں کا بوجھ اتنا بھاری ہوگا کہ ہر قدم پر وہ پھسلے گا، توازن کھو دے گا اور جہنم کے دہتے شعلے نیچے اس کا نام پکاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حرام میں ڈوبا رہا اس کے قدم پل صراط پر جم نہیں سکیں گے۔ زناکار کی نگاہیں خوف سے پتھرا جائیں گی، زبان کانپنے لگے گی اور دل میں یہ احساس گونجے گا کہ آج وہ اس آگ کے دہانے پر کھڑا ہے جسے خود اپنے ہاتھوں سے جلایا تھا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب نیکیوں کے بغیر قدم ڈگمگاتے ہیں اور زنا کی لذت کا انجام لرزتے جسم اور ڈوبتی روح میں بدل جاتا ہے۔ زنا کرنے والے پر مرنے کے بعد آنے والے 10 عذاب میں نمبر 10، دوزخ کی وادیوں میں مخصوص ٹھکانہ۔ قیامت کے دن جب فیصلہ سنایا جائے گا تو زناکار کو جہنم کی اس وادی میں پھینکا جائے گا جو حباب کہلاتی ہے، جس کا درجہ حرارت دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہے۔ وہاں کی زمین پگھلے ہوئے تانبے جیسی ہوگی، سانس آگ بن کر اندر جائے گا اور چیخیں لوٹ کر اسی کے کانوں میں آگ کے شعلوں کی طرح گونجیں گی۔ قرآن کہتا ہے، اور جو لوگ فحاشی کے قریب بھی گئے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ وہ ٹھکانہ ہے جہاں نہ سایہ ہوگا نہ قرار۔ ہر لمحہ جسم پگھلے گا، روح تڑپے گی اور آنسو بھی آگ بن جائیں گے۔ یہ انجام ان کے لیے ہے جنہوں نے دنیا میں چند لمحوں کی لذت کے بدلے اپنی آخرت کے سکون کو خود جلا دیا۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔